has already announces for the government and our honorable Home Minister. सोलह का नजदीक में अभी घर बना रहा है वो सर नागपुर उनका घर ये जो norna जो वो करना हम भाई संगठने sepahijala district magistrate ना illegal migration अब नोट सही संगठने कैसे मेमोरेंडम स्थापित करने में क्या तब निभागे इनके सिनी जतन साइमन सिनी सारा त्रिपुरा राज्य थे सारा भारतवर्ष हो जे illegal migrant बांग्लादेशी एंड रोहिंग्या बरक जे बाबे सिनी त्रिपुरा राज्य एवं भारतवर्ष हाबाई दं क्या अब नो जे हमारे बिसिंती के नो पुलिस रो प्रशासन थानी संगते बराखै नाय उतना बागै बंगति खैना बागै सिं बागै DMनो मेमोरेंडम साबमिट थेकिया जों जतन साइमानो जे सिनि त्रिपुरा राज्य जे भरक जे आस्ते आस्ते बारि मानि और जे बाबे हारे बारि दंखा अब जतन साइमानो जे बांग्लादेशनि ताम हिंदू थों मुस्लिम थों बुद्ध थों जरा इलीगल अ जगह सिनि फातानि फाइना रंनो सिनि अर रोतुगुइ डिटेंशन कैम्प एबा खबा डिपार्टेशन को तोनि गंगनो व्यवस्था खाने बागै सेंट्रल गवर्नमेंट बाय थाके ऑर्डर रुजा आमनि बागै संगिनो और डेपुटेशन माध्यमे जों आरो कायसा मेमोरेंडम साबमिट खाया सानि थानि या अब जों डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट थानि sepahijala डिस्ट्रिक्ट ताम रंगनो बस हाव इंश्योरेंस नो जे जगह जों सिनि जगह इनफॉर्मेशन थायका जों गंगनो तो दिखायनाय अब हायकेनो जों नरो आगु पेमेंट बागै जोंनो चेष्टा खायनाय आरो आं कायसा मेसेज नामु जोंनो सिनि त्रिपुरा राज्य विशेष भाई एज ए जों त्रिपुरा मथा एवं भारतनि नागरिक हिसाबै सिनि दायित्व एवं कर्तव्य जों जे इलीगल फाइना रंनो जों रुतुबै गंनो सिनि तमा खायनाय एवं प्रशासननि बिसिंति के आमनि बागैनो सोंथिनि आरो डेपुटेशन एवं मेमोरेंडम साबमिट खायनाय वो डिस्ट्रिक्ट नर तने अब जों अब sepahijala डिस्ट्रिक्टनि sepahijala डिस्ट्रिक्टआव 9टा ब्लक दं 9टा ब्लक दं अब जस्ट दंखाय बंगनो आइडेंटिफाई खायनाय बागै जों DMnithani ना के ता बदल लेगे तिनि आपना जों जे त्रिपुरा मथानि इंगै एवं भारतनि नागरिक हिसाबैनो जों बिनि आरो खायनाय आरो कुनो जों त्रिपुरानि एज ए त्रिपुरा सांगै उनाव आं 10 फोरोंदों 10 मा बासानाय इलीगल नो जतन मा बासानाय हायसे जों सिनि तमा खायनाय कारण सिनि जे भारत सिनि त्रिपुरा राज्यआव सिनि त्रिपुरा राज्यआव सिनि जे त्रिपुरा राज्यनि जनगण बरक सुजुग सुबिदा माया हातानि फाइनार बरस अर्थनैतिक तैसा डेभलपनि दंफायो आमनि बागै जरा जेनारेल दंनाय हिंदू थों मुस्लिम थों बरक बाहायनो जरा इलीगल फाइनार बरक न गुतुबै एकटा आइडेंटिफाई खायो प्रशासन सानि साफायनानै थों आबो कायसा रिक्वेस्ट खायो निसिन मुंसागत किसे आनि मुं अमृत देवबर्मा आं त्रिपुरा मथानि लिडार Honorable Home Minister উনি কিছুদিন আগে নোটিফিকেশন দিয়েছিলেন যে ভারতবর্ষের সমস্ত প্রান্তে ইলিগাল যারা বাইরে থেকে লোক আছে এখানে ওদেরকে চিহ্নিত করে ডিটেনশন ক্যাম্পে ওনাদেরকে রাখা হোক বা আইডেন্টিফাই করা হোক এই কারণে আজকে আমরা এখানে আসলাম DM সাহেব খুব খুশি এবং উনি খুব অ্যাক্টিভলি সবটি কাজ করব আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছেন আমরা বলতে চাই ত্রিপুরা রাজ্য একটা স্বাধীন রাষ্ট্র আগে 1947 সালের আগে এখানে সেন্সাসের দিনে দিনে এখানে লোক বাড়ছে 2026-এ ডেলিমিটেশন আছে এর আগে ত্রিপুরা রাজ্য মানচিত্র আরও ডিস্ট্রিক্ট বাড়বে এই জেলা বাড়বে তাই মানুষ সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যে যেগুলো মানুষ এখন আছে এই মানুষের অর্থনীতি থেকে আরম্ভ করে চাকরিজীবী থেকে আরম্ভ করে সব দিক দিয়ে আমরা কৃষি থেকে আরম্ভ করে আমরা আজকে
এই ইলিগাল মিগ্রেন্টকে আমরা জায়গা দিয়ে দিনে দিনে এখানে যারা লোকাল যারা বাঙালি টিপ্রাসা কি মুসলিম ভাই যারা অরিজিনালি এখানে যারা আসে তারা আজকে দিনে দিনে এখানে গরিবে পরিণত হচ্ছে। তাই আমরা ত্রিপুরা রাজ্য যতটুকু লোক আছে যতটুকু জায়গা আছে এই জায়গার বাইরে আমরা কাউকে দেবো না, দিতেও পারবে না। কারণ ত্রিপুরার লোক যেখানে এখানে অরিজিনাল যারা ত্রিপুরার লোক এখানে আছে তাদের কিন্তু অর্থনৈতিক থেকে আরম্ভ করে সব থেকে দুর্বল হয়ে গেছে। তাই আজকে শুধু আমরা এজ এ ত্রিপুরাসা হিসাবে শুধু আমরা না, এখানে বাঙালি ভাই মুসলিম ভাই এখানে যারা অরিজিনালি যারা তারাও এখানে আমাদের সঙ্গে যোগ দিবে আগামী দিনে। কারণ ন্যায্যমূলক আমাদের কথা না, এটা ভারত সরকারের অনারেবল হোম মিনিস্টার মিস্টার অমিত শাহজি ওনার নেতৃত্বে এই বিজেপি সরকারের নেতৃত্বে সারা ভারতবর্ষে সমস্ত জায়গায় যে লিগেল মাইগ্রেন্টকে এই ডিটেন সিস্টেমে আইডেন্টিফাই করে তাদেরকে রাখা হবে। তাই সেই কারণে আজকে আমরা এখানে আসলাম। আপনার নামটা? আমার নাম বুদ্ধ দেববর্মা, ব্লক প্রেসিডেন্ট চন্দ্রপুর।